ए मौलाए करीम में परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मौलाए करीम खताओं को, लग़्ज़िशों को, कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ए मौलाए करीम फरमा दे। ए मौलाए करीम आप रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं। ए मौलाए करीम आप ही की ज़ात से उम्मीद है। ए मौलाए करीम अपना रहम, करम, फजल, आफियत हमारे ऊपर निशावर फरमा दे। अल्लाहु अकबर। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम দয়া করে দিয়ে যাবেন। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ए मौलाए करीम में परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए मौलाए करीम खताओं को, लग़्ज़िशों को, कोताहियों को माफ़ फरमा दे। ए मौलाए करीम फरमा दे। ए मौलाए करीम आप रहमान हैं, रहीम हैं, करीम हैं। ए मौलाए करीम आप ही की ज़ात से उम्मीद है। ए मौलाए करीम अपना रहम, करम, फजल, आफियत हमारे ऊपर निशावर फरमा दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله। হয় প্রথমে বিশ্ববাসীৰ লগতে অসমবাসীলৈ যাচিলো পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰৰ ওলগ আৰু শুভেচ্ছা। সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু বেছিকৈ শক্তিশালী হওক আমাৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, তাকে কামনা কৰিছো আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটো। আমি এই মুহূৰ্তত মানকাছৰবাসী ৰাইজ আমি মিৰ্জুমলা মাজাৰ শ্বৰীফত ঈদ উল ফিতৰৰ নাম মুহূৰ্ত। ইয়াত মেঘালয়, অসম সকলোৰে মাজত এটা এনাজৰীৰ নতুনকৈ সৃষ্টি হয়। ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠে দুই ৰাজ্যৰ মাজত। মই কামনা কৰিম এই অঞ্চলৰ যিবিলাক বালা মুচিবত আছে, যিবিলাক সমস্যা আছে, দূৰ হৈ যাওক, মানুহৰ অৱস্থা ভাল হওক, আগন্তুক প্ৰজন্মৰ ভাল দিন আহক, এই কামনা কৰাৰ লগতে পুনৰ সকলোৰে মাজত শান্তি বিৰাজমান হওক তাকে কামনা কৰিছো।